السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس باب ڈیمس مز قتل آمد کرنے یت مز نذیر احمد لاش تھم ٹپس مز یم زنان تہ بیم سن نیچے یہ موج امس بیس نیچو ام قتل کورمت تو یم سن قتل آمد کرنے امس نام نذیر احمد تو اصلی یہ بشکندہ روزان واجب کپوارچ کیا دلیل کیا واقعہ پیش آمد گو ویڈیو کلپ تمہ پتہ کرو مزید برو کر مغل محلہ رینا واریس مجھ کرائے بسان یہ روزن واجن بیسکلی کپوارچ اس سکرینس پہ زنان وچان ام سن نیچو امس نذیر احمد قتل کورمت کرائے کس کمرس مز تمہ پتہ لاش لگمت ٹھکان لاش نا یت مز بھرمت یت مز بہر بھرمت بہر گنڈ کورمت سہ لاش کی یت مز ترمت تمہ پتہ دپان قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں بابڈمس مز ملے اوتر ان آئیڈینٹیفائڈ ڈیڈ باڈی پولیسس یہ خبر یہ ڈیڈ باڈی کپر وچ اور مگر ڈیڈ باڈی پہ تگڑ بیس ڈیڈ باڈی نش بور بور لگوت تمس کی بور نبر کنت فائنلی پولیس یتھ سپاٹس پہ ووت ایس ایچ او کنسرن ایس ایچ او گور صاحب اس سلیوٹ کران 6 گھنٹن مز کورک بلائنڈ مرڈر کیس سالو قتل کم کورمت یم ماجہ تہ نیچی قتل کورمت محض کہن پونسن پہ نذیر احمد ست لین دین کرائے کس مکانس مز نذیر احمد قتل کورمت تمہ پتہ لاش لگمت یت مز ٹھکان یتھے بالٹین ملیو تک ریڈ کلر پولیسس تمہ پولیس یتھے سپاٹس پہ ووت ڈیڈ باڈی نیت پنس تحویلس مز پوسٹ مارٹم خطر یہ پی یہ ان آئیڈینٹیفائڈ ڈیڈ باڈی یہ کس نفر یہ لاش کت کنت وچ اور مگر دپا قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں یتھے پولیس ووت سپاٹس پہ انویسٹیگیشن لج کریں ڈیڈ باڈی کور پوسٹ مارٹم تک گو سہ آئیڈینٹیفائی نذیر احمد پولیس راتس دہس دپان 3 دہن پولیس شونگمت کہین 3 دہن ایس پی نارتھ شوکت سر دپان 3 دہن راتس اتھے کنی 3 دہن پولیس اتھے کنی راتس دہس یت مز ایس پی نارتھ شوکت سر ڈی ایس پی اظہر صاحب بی کنسرن ایس ایچ او خانیار گوہر صاحب بیس افتخار صاحب ایس ایچ او نوہٹا راتس دہس فائنلی رٹ کس یہ ذلیل زنان اس سکرینس پہ وچان امی نذیر احمد قتل کورمت ام کرائے کس مکانس مز نذیر احمد قتل کورمت ام پتہ فرار گمت فائنلی انک کپوارہ پہ یہ نیچو تہ موج ان کپوارہ پہ رٹت فائنلی یتھے پولیسن انویسٹیگیشن کر امس لین دینس پہ نذیر احمد کرائے کس مکانس مز قتل کورمت تمہ پتہ تگار مز ڈیڈ باڈی ترمت یہ تگار یہ تگار مز یہ ڈیڈ باڈی ترمت نذیر احمدس امس لیڈی کی لین دین قرض کی لین دینک معاملہ تمہ پتہ ام لیڈی سہ قتل کورمت بی سی نیچی اے بدبخت انسان شکل انسان مگر انسانیت نش بے خبر بہت ونان امس زنان کت کن آو قتل کرنس وند ام پتہ کت کن برن سہ لاش امس پتہ بہ وچھ کرائم پیٹرول وچھت ام کورمت مے باسان یہ سین مگر امس ما پتہ یہ جموں کشمیر پولیس بیس کنسرن ایس پی صاحب ایس پی نارتھ شوکت سر ووت اوتر سپاٹس پہ پانے یہ قدلس سلکن ڈیڈ باڈی ملے اس آئیڈینٹیفائی نذیر احمد گسان نذیر احمد بے رحمی سان قتل آمت کرنے کہس لین دینس پہ کہ یم زنان اس تھی ابیا لگائی وچان ام سن نیچو تمہ پتہ ڈیڈ باڈی ٹھکان لگم ڈیڈ باڈی ژھنمژ دریابس مز بابڈیم کس دریابس مز فائنلی اپریشیٹ کران جموں کشمیر پولیس زندہ باد اگر نہ پولیس تہ اللہ تعالیٰ پہ مارن ہتنس پہ یہ گو قتل کرن ہتنس پہ لین دینس پہ آو یہ نذیر احمد قتل کرنے قرض لین دین ہر کس مگر قتل کرن تھی وچو امس کت کن امس زنان بے رحمی سان یہ نذیر احمد قتل کرنس وند فائنلی یہ نیچو تہ موج کر گرفتار پولیسن یم کت پہ انک پہ یم کپوارہ پہ رٹت فائنلی اپریشیٹ کران جموں کشمیر پولیس زندہ باد 6 گھنٹن مز کور پولیسن بلائنڈ مرڈر کیس سالو یت مز یہ لیڈی بیم سن نیچو کور گرفتار یم نذیر احمد قتل کورمت اس روزن وول شہر سری نگر یہ رینٹڈ رومس مز مغل محلہ رینا واریس مز رینٹڈ روم یمن کرایہ مکان اگر تھی کرایہ درس دِوان کرایہ مکان دکان کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ چیز ایٹ لیسٹ CCTV کیمرا پنن مکان مز لاگان جموں کشمیر پولیس زندہ باد 3 گھنٹن مز کور بلائنڈ مرڈر کیس سالو یہ کور سن نارتھ ٹیمن یت مز اپریشیٹ کران سری نگر پولیسس ست ایس پی نارتھ شوکت سرس سانہ طرف سلیوٹ یتھے اوتر سو ڈیڈ باڈی وچھنے میں تتھ اللہ پاک کی قسم میں ودن آمت ڈیڈ باڈی وچھت کت حالتس مز ڈیڈ باڈی امس زنان کت کن وند آمت یہ نذیر احمد قتل کرنس یمن پتہ یہ باسے اتھ نذیر احمدن خودکشی کرمت مگر پولیس اللہ پاک کی قسم سانی سوچ نبر پولیس سوچان پولیسن کت کرت انویسٹیگیشن 6 گھنٹن مز لیڈی کرم گرفتار بیم سند کہ یہ نیچو اس سکرینس پہ وچان یہ نذیر احمد قتل کورمت تمہ پتہ کھسمت کہ یت باٹی مز یہ ریڈ کلرچ بٲٹۍ ٲس تتھ ات باٹی مز قسمت ڈیڈ باڈی بٔرمٕژ پتہ قسم تمس بُہر لگمٕژ بورِ منٛز ڈیڈ باڈی ژھنمٕژ دٲرِتھ تمہ پتہ فرار گٔمٕتۍ رینٹڈ روم یتنی مغل محلہ رینا واریس مز پولیس یتھ ٹیکنیکل ایویڈنس ہر کانٛہہ ٹیم اس باسان پولیس کیا کران وچھو تھی پولیس کیا کران مے ون تو ڈیڈ باڈی تتھ ملے کیا کرو بہ کیا کر مے بنو ویڈیو
अम पे पुलिस कम मे बनो पन वीडियो वोथुस द्रास पुलिस इन्वेस्टिगेशन करान टेक्निकल एविडेंस अनान अल्लाह पाक की कसम सल्यूट अ टीमस यथ मज कयादत सन करान SP नॉर्थ शौकत सर यन पे तुम आमुत योर अल्लाह पाक की कसम इत्मीनान सान डाउन टाउनस मज तेल बिहत अल्लाह ताला थन यिथन अफसरन हिफाजत बेस जलील जनान तमिस नेचिस वनो कह नत अल्फाज अमिस कत्ल कोर्मुत नजीर अहमद किहस लेन देनस पे फाइनली जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद 6 घंटन मज ब्लाइंड मर्डर केस बाब डेमुक सॉल्व जिस ओतर बाब डेमस मज डेड बॉडी मिलान अनआइडेंटिफाइड कदलस तलकन सो डेड बॉडी फाइनली कस तम कत्ल कोर्मुत कि जनान बे अम नेची बेसिकली रोजन वल कफार वीडियो कर शेयर पन राय दीजो कमेंट सेक्शन में जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद। कत्ल का मामला श्रीनगर पुलिस की जानिब से महज 6 घंटों में हल कर दिया गया है। मां और बेटे को इधर कुफवारा से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको देते चले। आपको बता दें, जिस तरीके से आप जानते हैं कि कुछ रोज कबल इधर श्रीनगर के बाबडेम इलाके से एक नामालूम शख्स की जो लाश है वो पुलिस को बाजियाब हुई, जिसके बाद इस हवाले से मुकदमा दर्ज कर दिया गया था और मुकदमा और FIR दर्ज करने के बाद इसकी शिनाख्त और बाकी सारी चीजें पता करने के हवाले से पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई थी और इन्वेस्टिगेशन में यह बात पता चली है कि मां और बेटे ने एक शख्स का कत्ल इधर श्रीनगर में कर दिया और कत्ल को छुपाने के लिए इसे बोरियों में भरकर श्रीनगर के बाबडेम इलाके में इसे पानी में डाल दिया, जिसके बाद वो फरार हो गए और इन्हें कुफवारा के लोलाब इलाके से जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है। ताजा तफसीलात निकल के सामने आ रही है और पुलिस की जानिब से इस मामले को लेकर बता दिया गया है कि यह मामला पैसों के मामले पर शुरू होता है, जब मां और बेटे ने श्रीनगर के एक रिहायशी नजीर अहमद नामी शख्स को जो है वो कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद फरार हो गए और इस लाश को बोरियों में भरकर श्रीनगर के बाबडेम इलाके में छुपाने की कोशिश की और उसके बाद सुराग और बाकी सारी सबूतों को मिटाने के हवाले से मौके से फरार हो गए। और यह मामला 30 तारीख का है। 30 तारीख को श्रीनगर के खानियार पुलिस थाने को एक मालूमात मौसूल होती है जिसमें यह बताया जाता है कि फलानी जगह यानी श्रीनगर के बाबडेम इलाके में एक नामालूम शख्स की लाश है, जो लाश बोरियों में लिपटी हुई है और पुलिस जब मौके पर पहुंचता है और तमाम जो जरूरी चीजें हैं पुलिस ने वहां से इकट्ठा की और इकट्ठा करने के बाद ताकीकाती अमल शुरू किया और ताकीकाती अमल शुरू करने के बाद इस शख्स की शिनाख्त नजीर अहमद के तौर पर हुई, जो श्रीनगर का ही रहने वाला बताया जा रहा है, श्रीनगर के ही इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। तमाम जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और इन्वेस्टिगेशन के बाद मात्र 6 घंटों के अंदर अंदर पुलिस ने इस केस को क्रैक कर दिया और यह बात पता चली कि मां और बेटे ने इस नजीर अहमद नामी शख्स का कत्ल कर दिया है और कत्ल पैसों के मामले पर किया गया है। शाम के अवकात में जब आपस में तू मैं शुरू हुआ, पैसों के मामले पर जो बातचीत शुरू हुई और इसी बीच मां और बेटे ने मिलकर नजीर अहमद नामी इस शख्स का मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया और मां और बेटा जो आप देख रहे हैं ये तस्वीरों में है और पुलिस की जानिब से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ताजा तफसीलात के मुताबिक हलीमा और इसका बेटा जिसका नाम मोमिन बताया जा रहा है, जिनका असद ताल्लुक इधर कुफवारा इलाके से बताया जा रहा है और ये श्रीनगर से फरार हो जाते हैं। ताहम पुलिस ने जब तहकीकाती अमल शुरू किया और तहकीकात में यह बात भी पता चली कि ये दोनों श्रीनगर के एक किराए के मकान में रिहाइश पजीर थे और इधर ही रह रहे थे और नजीर अहमद के साथ इनका पैसों का कुछ लेन देन था, पैसों का मामला था, जिस पर इन्होंने नजीर अहमद नामी शख्स जो श्रीनगर से ताल्लुक रखता था इसका मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद लाश को जहां उन्होंने छुपाने की कोशिश की, सबूतों को मिटाने की कोशिश की, तो इसकी लाश को बोरियों में भरा, बोरियों में लिपटा और बाबडेम जो इलाका है, बाबा दाऊद खाकी जो पुल है, वहां से इसे बाबडेम के पानी में फेंक दिया गया और बाद में सुबह सवेरे जो है इसे बाकी लोगों ने देखा और लोगों ने देखने के बाद जब श्रीनगर के खानियार पुलिस थाने को बोला तो पुलिस ने इस मामले में तहकीकाती अमल शुरू किया और तहकीकाती अमल शुरू करने के बाद पुलिस इस मकाम पर पहुंची। तकरीबन 6 घंटे का जो इन्वेस्टिगेशन का अमल चला पुलिस की जानिब से और मात्र 6 घंटों के अंदर अंदर पुलिस ने इस मामले को क्रैक कर दिया और जो कसूरवार थे, जो कातिल थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कातिल जो है वो फरार हो गए थे। मां और बेटे ने बड़ी बेरहमी से, बेदर्दी से नजीर अहमद का कत्ल कर दिया था और फरार हो गए थे। सबूत मिटाने की कोशिश में उन्होंने इस लाश को बाबडेम में फेंक दिया था। तहम पुलिस की जानिब से इस मामले को क्रैक कर दिया गया और जो मुलजिम है
और जो कातिल हैं वो हलीमा और इसका बेटा मोमिन, जिसका असल ताल्लुक इधर कुफवारा से बताया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे बड़ा अफसोसनाक वाकया, दर्दनाक वाकया, लर्जा देने वाला वाकया, और इस वाकये के चलते पुलिस की जानिब से इंकशाफ कर दिया गया कि दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, और तस्वीरों में जो माँ और बेटा है और जिनको हकड़ी लगी हुई है, और ये दोनों ही मुल्जिम थे, ये दोनों कुसूरवार थे, ये दोनों कातिल थे जिन्होंने बड़ी बेरहमी और बेदर्दी के साथ नजीर अहमद नामी शख्स का कत्ल कर दिया श्रीनगर में। और ये मामला इधर 30 तारीख को है। वाज़ेह जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं उन्हें हम बताते चले कि 30 तारीख को एक मामला पेश आता है जब खानियार पुलिस थाने को इतलात मौसूल होती है एक लाश के हवाले से। नामालूम शख्स जिसको एक बोरी में निपटा गया था और बाबडेम में फेंका गया था, और फेंकने के बाद जब पुलिस ने इस मामले को लेकर तहकीकाती अमल शुरू किया, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई, तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पैंसू के मामले में मां और बेटे ने इस शख्स का कत्ल कर दिया है और सबूत छुपाने की गर्ज से, और ये मामला मंजर आम पर ना आए उस चीज को मद्देनजर रखते हुए सारा मामला छुपाने के हवाले से उन्होंने इस नजीर अहमद नामी शख्स की लाश को बोरियों में निपटा और निपटा कर जो है इसे बाबडेम इलाके में फेंक दिया। और फेंकने के बाद जब पुलिस को इस मामले में पता चला तो पुलिस ने बड़ी होशियारी से, चालाकी से तहकीकात शुरू की, और तहकीकात करने के बाद कुफवारा से ताल्लुक रखने वाले मां और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया, जो श्रीनगर में किराए के मकान में रिहाइश पजीर थे, जिन्होंने असल में ही नजीर अहमद नामी शख्स का मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया था, और कत्ल की वजह पैंसू का मामला बताया जा रहा है। बहरहाल पुलिस ने इस मामले को क्रैक कर दिया है और मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया है, और महज 6 घंटों के अंदर अंदर पुलिस ने इस केस में कामयाबी हासिल कर ली है। मजीद अपडेट्स के लिए अब बने रहेगा हमारे साथ।